Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Yo Miaoué gazon va lumière sur ombre mais Ye mudak pena mekewe kekem le toji le semiabe wona le YouTube dia akpena miabe nu hwame nyao miabe nu sendoa meo akpe le gore sia de me akpe manyado vo yo enye yo yona be tata gata ngbrome nkoanto le dokwesi egbea lumière sur ombre et que keli ne klen le victime a meja klenzo do wonade kele be veleji hekudo mia be dekonu be nu wonade ji ni mo nyale ke yo la gblen le yevu e ami bogbe mi o mi ade gbe wa gbo be wa de sun na nyonu vi nyonu ken gbo khoe ba de sun que yo voyons les rites initiatiques ou les rites de passage des jeunes filles, son importance. Hein? Donc, l'émission de ce jour, c'est le thème, l'importance des rites initiatiques et les rites de passage des jeunes filles dans des croyances et des religions endogènes. Donc, avant de commencer, nous allons remettre la lumière sur ombre, l'émission tout entière, sous l'auspice de celui qui est connu de tous, mais aussi inconnu. Celui qui vit en nous, mais qui est aussi dans tout l'univers, en toutes choses. Nous l'invoquons par son nom, source de toute vie, source de toutes les lumières. Celui qui est dans toutes les religions, au-delà de toutes les religions, celui dont le nom est infini, exalté, prononcé, imprononçable, connu et inconnu. Nous l'invoquons dans toutes ses manifestations, dans tous ses aspects, de venir nous assister par l'entremise de notre voix que vous êtes en train d'écouter. Lui qui parle toutes les langues des humains et au-delà des humains, les minéraux, la langue parlée des minéraux, des végétaux, des animaux et du monde des esprits. Lui qui est l'œil de la conscience qui voit tout et rien ne l'échappe. Nous nous prosternons devant sa grandeur, devant sa grâce. Nous nous prosternons le front contre le sol pour invoquer son saint trône et nous levons les yeux, les mains vers lui, lui qui est le ciel des cieux, le couronné de tous les couronnés. Amen. Ne miasodo vigbe me begbe totora kwenyi be miyo amlima makpo gvedidi madi
ena nyagbewo nɔ ke wɔ xexea ye mi le tsabalu to ekpewo dzi amagbewo elã voɖevowo agbetɔƒomea numaku dzɔku xexe agbemavɔ ke le ɖe sia ɖe mea mi le yɔe be ayi ɖo hoe ɖo mawu tɔ gã ne klẽ le mia dometɔ ɖe sia ɖe me ŋdɔkusu dzase makpɔ va le klẽ zã klẽ viviti me nye agbe sɔgbo hungbo nua le do nɔ yo nua le dze do fifia mi dzi be miaƒo nuƒoso esũɖeɖe woɖena sũu le xexe glodoglo ya mea wowɔna sũɖeɖe na nyɔnuvi ke ye ŋkpɔ ɖe srɔ̃ ke ŋkpɔ nya nyɔnu le kloe kɔta ɖe kpekpe me le xexea keke me eke mi nya le mia de fia wowɔe nene adzifo kɔta adzifo adangbeawo wowɔnɛ na kablewo akpema ma akpe wele ye wowɔnɛ wowɔnɛ to gore me na egɛwo tsã mi la ɖe gɔme nu ke ŋuti wowɔnɛ o asixɔxɔ ke le me ma wowɔnɛ le dubuwo me magblɔ be woaɖe sũu na amea surtout nyɔnua efiɔ be nyɔnu ɖe kpekpe ke va agbea mea no gbe dzivi nyɔnu kpoa anya be srɔ̃ le si ke gbɔ dzi gbɔgbɔme srɔ̃ maglo mada enyina kaka fetome be srɔ̃ gaɖewo me ye gaɖewo me tsã sɔkpe fetome be srɔ̃ ke nyi gbɔngbɔ̃a eva nyina kɔta keme be nyia be gbɔngbɔ̃ ɖe la le asi alo po keme be dzɔso te nyi tɔkpadzi nɔkpadzi gaɖewo me ŋutɔ tsã lea biɔva ke ye ŋutɔ xɔ so fetomea ele ne asi ye wòle akpɔ be ne le ame asia ele kakaso le atsiatsinyi wobe adzinɔ dzinavi nyakpɔ propropro ekɔga wu wetri kɔga nyakpɔ ŋutɔ ne wòkpɔ ŋkuvi dzi na nyɔnua kpɔkpɔ matsikɔ ŋkuvi le klẽ zɔ nɛ sigbe wosɔ diama he sɔ do esi kɔkɔe ɖe me ŋdɔkusu le klẽ ɖe dzi Allahu Akbar amewo nyana kpɔna lo ne womate ɖe wo tsã nɔ kpɔe na nɔ se vivi vɔa nya gbogbowo mea eva ne me be ɖevia ɖewo awo dzena mɔ be ayi sukulu wodo sukulu vɔ le yi kakakaka kpoa masɔmasɔ ɖewo la va gaɖo mɔa ne dze anyi le sukulu kplɔe va xɔme wa ne sukulu adze gɔme kpata la nɔ ɖoe dzi la nɔ ve asma la hɔn nɛ alo nuduia la nɔ hɔn nɛ wa ŋkpɔe be ele nenea edona ŋpo ŋutɔ ne wo nye wa wòla be azetɔ ye alo amea la yi sukulu kaka ke kpã vɔ adɔ ke be la kpla zu dɔe ne kpla dɔa ezu dɔ alo ne kpɔ dɔa mate nɔ kpɔ dɔ eɖewoe va nyina be nyɔnuvia nu ɖe kpekpe de le ŋuti vɔa mole kpɔ srɔ̃ de o ne ame ya do ŋgbe ame ya la dzo eɖewo va ne me be wotrɔ va ɖe pɛpɛpɛ vɔa axɔa mea monyo ye wòle akpɔ be adzre avu su ve ne kpɔ ɖeka me ŋgblɔ nya wɔn va yi ye alo vie manɔ va o amea le kakaso le atsiatsi nura be ta ku nɛ be ta ŋkplɔa me edzɔna alo mu dzɔna edzɔna ye le manya ɖe mea tasinɔ ɖe ye le wekumi asusi nyea ye ka so ɖo vinyewo dzi ele wɔ asusi wɔ atsamevi woe
mi do gbe do be mi adi san mi ade mi aji funu mi ave tu gbe do ale chambare le don pone do enye on va zena kaka ola kaka vo hachi obe mi akọ Yesu ne mi akpo agbe wa mi jave akọ Yesu ro devi abe nyame mi jado celeste me le devi abe nyame ne ba fu na mi jave do Islam me mi ma do loji de me po a enu keke won e ba nyina ka state ele jo va mo le jo le jiji po le jo le nyagbo nyam le po e fa na me be ame o keke won ma no jivio ye ame gbogbo to nyina hanuhe go me nu vide po a tenez-moi qui me pousse allo e pe vide po do na po jona o la be po me fi po de voa e nu kele ayin benade le nyate petoto me ade nonu e jina me ye nonu de ne yin ko le gbongbon me a e vi ko be la ji e la nyon e na Maria ne munyi nyonu ko kwewa matinji Yesu kekeli ori amene ne ho tutudo le gbongbon me sigbede ke na Maria no ro onya be le gbongbon yo ne be la colomba onya nko na be colomba onya be yibe nko do yo be ashira e gomenye be atikeme agbebati atikeme kekelele yeke po gani shekina anel et la vie agbe ono po yon na Maria ben ko yon lo on to o ke nyonu le funu ade agbele o me ake koko nyenye le o me ye gbongbon le la batin sra o jra gbongbon ko we joku o so feto me vale mion nya be te konu me l'Africa le veni gbanji so même chamba meto kable meto le kotare pepe me klo India fi wa o nya be nyonu ya pa nu kwasi benyi ni nyonu mu nya si anu kwasi wa gbogbo koko e ma didi do da na Maria gbo exemple pour melena boranu ene ba kona mi ni ni apepe wo ko ji onyi nyonu a gbongbon de cha ne mganyi koko o cha gbongbon de le do pede e so ebe nku doji o nu wanti o de na sunlo e la tenyi be mia be pome be gbongbon alo nu ko nto khova pa ma gbonbe no mu de sun na nyonu vio a yo ve so nyonu via sobieta o kon de pepe keje yo so enanu so o ve no ba ho me alo wan to de o nanya e le sigbo kan enu zozo do alomena e son tonu so eni zula me pavla ta e ya ma gbon no ntonto omu fanyo mu nu ibe khoso feto me va baba ni tasino no na me de pepe ba ho me ori tata gata be tasino ne mu desunewa matin vano nimnya nko ke mayo matin vano amede be poprote be desun odola na afla sunde de gomenyi afla le gbongbon me nu ko we joku wa enu oni nya be owo yo be do symboliquement owo yo be do afan odo ejesi odo jesi do e fion bena e mo hunfan gamele o la ba po yo bo yo le ku fifi on to la demo o la nya me gbalo fan e sunde de a pe ma be nu wona o ko do ajefo be nu wona wa comme se senwa ele wasi kaflazi andre kotari o mu jesi awanjigo alo ajigo nzama amedo be nkonyi ma yolo no mu nyinyon le puon me wa be nu sensen gbogbo won wa no de via yo gbeji
non wo wa be de konu ne wa yo va so ebe o de onyusu a edo egbele evo eku evi mvo enu sugbon jonaro ameji entia owo nusu ne gamesu da be bio amete na me anyi kotare me to bio nusu kotame de be ame yare oni aflama o fe ke ngbe ya so na ye a enwa to manu me ade o so gazozo no be mu asideji kakora ba hu ya alovi wo so presque enu wanti o la ko be kotare me to wa be nyon wo mu tende na sron zanzane va tobena kotawa me to wa odula no desun alo nu san de le wa gbo odula no wa no mu wewa ejejo yina kaka gbora nyembe mde na sunro aolo nyenyi genhu no de gbe nyenyi kable chocho de pepe olo nyenya nu obe de pepe dopo mu yina ve pona im sena no agome ba gbona donc a odula desun no esun de agome yin be ola de gbongbon ola okonu tukutukudo le funu ne waso nyabena ole ne benu me ne benu mu gava dompo na o be o ma no ahome poson la pour musique po fo la gli enu la jeju gasia gamenu po la no jeju bon en fait sunde de acha me ke we de na sunwa do la nya e sunde de kafla ninja fion o nga no ji gabe mo be de e gapo ya do ma de suna me anyo nu kele wa me la tro no joke olo eleve vede le mau ke woji ko do anyigba kele po keke kon ne aji makwa vo gbere mu le e pona de sia de tepe de penglo ne be wono e wona de sia de mawuye mi we e la we vo o kele ne be nu are ho gbere so igbo ati gbo la pe la magbo la pe togbe o to di anyanyira gbo la ko ele alo anina pe ke jo so na de jo dana ro di de kabre me chocho ni chocho genye hoye ne joku nsen olo exemple pour nyamole na me ndime ma do français gbe ma so émission ya yo aho parce que na yo fore be ase gomea ne jagbe ba ne ba se gome boa ni o de tsunami awa e kanado mi gado mu le o la de tsunami va nyagaleke ne mu tobena o mu de tsunami do ame ko wonu ko flakata no ya so po gavide alo nyonu ke jiwa muto nyawo de o ka flani ja gblon alo nyonu ke jiwo chani covid va y vom de sunewa problème le wo ke ni covid o mu de esuna o jivi o va le de suna viwa e nyagale c'est-à-dire, ce sont des rites de passage et aussi à la fois des rites initiatiques sur le plan spirituel. Très important, incontournable. Écoutez, même pendant l'on a me revan connaît non zerkanenelo. Nous galé vous de chano yom chamak blenon zerkalo. Muni zomba mi ah non. C'est ça le problème. Dès que mina wero bela cheo ba jefiato ajegato et son dédé voyez ken bohwe owo non keye mi adebe konwa hiambe no na wa fla no no tutudo antoko nana me amni konu po benyi na wo na wonto ela jirado kuodo le meme to susu mechan ni omu jirado kuodo ola okonu ano vo amache egomeni be ko le ja ifunu le bulebe ile onu voin ya gbe wetare ya to holoba ya to srga
Il y a des biens et donc ah. Yi. Susuke là non mais que votre vie alors et son dédié alors ni m'yala que million wa. Susuke là non esi enyi be mu va be makpo mu ko we jo, mu ke wo me mu joku, mu ko we joku. C'est-à-dire c'est une initiation. Anon ku miam me maso et en pays câblé. Tout le pays câblé. Nyem ja yo canton de la d'acide. Et do be mu no ETP polo, na ke le blanc mu no ETP, mu ko ETP. Nyi ton ko TP mu nyi bo va gble, nyi hlen les livres mo nyi to ko TP. Amenyere chan we na. O wona ko nu gbogbo de o. Le enohwe va wona le tohwe, enohwe nyi newe va kro na nyonu avana etohwe. E nyema yi potia mo voa. Nyonu vie ke mu jesi nyonu npo jesi no so wa alo re no na no meni alo lengbe ni nyonu ko we sin to ne be nu me po a wa we wona konu ni echi na home o to ne ro ho nkekele ka ve ton o ra no danu vane wa tore pepe magogo voa ogogo ne kudo nyade o nko po loko wodo nous kena silence silence dola nanyo o msona me ameve dona akpem ameve dona home de cas individuellement ye amedo là non en silence seul dans l'ombre dans sa chambre et là non bon mais alokele nous toni amadeo e gombe ma po ni o gale duchan me nyi be wano punupu wano kaseun ajambe nyabe ntoko ame apa me ebe ademo awu munyi be susu de la notame ne be e yanja o kimbe njakto son de deu voa ere ja duzo kudebe dokwe yento kudebe tekonwa wo funwa ye bonbon de na mele alo de na bole amenti be kona me ben konti voa nunto owe latin de son nuidea non me o les préparations les ke mu yi e gengbo me a o mu yi agba ye di be pamonu po mo do pa mi e mo pa me ke o jade suna mo lo pa ni mo pa me be ko fi ki non lo bi onya o mo se sokudo kotabu Pwebe kloya amero do junu amero le nasi amero no na no medeo ba eto voile fond spirituellement rekai o jibe na bonbon ane wo reka bonbon ane zena nyomo fiti abebe nyi be na de esunke o le de ade ele no dodo anu anye mva fi ebe magbren wa yo wo wo nyonu awe la nyabe evu ko ja wone ya edula nyon no ni amede mu de suna wo mayi nu opela wo nu badie o ai lare mbure be lare be chare o mado pempen o me o la pobo la ya fidia milano amedomea na medeo kafla chochi ya hahonui kojoplenui amedo le wo me to azo mirado humpopo be hare amero le wa me adujiji no ka fly le do vo wo ke yo mu de sun olni aheme ola so alo do poto me no aplubo nyu la de oto e mais technologie de kame oui bien sûr je te dis il y a le mal partout il y a le bien partout ta babla après ochona donc à nous de soins non voix nke jono nko la nya fifio o la pe be munyi bena voduro jo le nchu voduro démon voduro fifi nto o démon no voa o le nchu
onye bo jesi yo ye yo jesi o onye yo to kono we novo ni ajoso le ntina ku gbongbon me a e kan o la tin do agbegbe be la che no ye o la po e be nko ko do na wa ni kota nko ye alo kota ko mu le mi asi wa ni nu de joy jika so wa o le ngbe no gbongbon we ya gbon mi ro mi le pompo o le ngbe no parce que amedo de na sun le kota vovovo mo do na nko special de na o nyanko po de no kota nko re pe mu lo va nyanko ko de no wa pome nko a nyale pome asi e be la o do ru ji o nuide kwa efion be bonbon la de mo no nyinyo no jave de sun ha no gbe kwa metabia be nu po a vodu alo nu ko wele mi aba ko me nu ko wele wa sia won to la jinyo no nu so no la so nu so ni apeto no ku dodo esede yenyo nu so jagwa e nu la le ni ne pe ke no chon jagwa nu la le mi trozo nu de kaso fecto me ke le bonbon me ke ele vevere nto nyemo le polomi va déconner me yo voir ngbolombe lumière sur homme c'est pas pour dire déconner va ne fi ke nyo mi agbren fi ke mu nyo wa mi abe ya mi astroy rite écossais rectifié allo mais ne mi bonne mi ano rectifié nous concile 1 sino 1 nous quelqu'un wa no le si on a no tira no do me le jira ro el agblen ese ko do yo mu to le posi aje wa si agona ni abenyi wa donc no de suno voa o la ten yodo ki o zombe ni tu ya meto va non po de suna wa o de to chan mu de suna wa on po ni juwa meto le gbongbon me o e fi fike o ni o ma tempo adegbe la gbon bi gendo agole nu alo Cableton be magbron va yin ti magbron e la ve do me no e do be nya le o bron ne wa nya wa intro zuzu be nya vi de nya magbron won to gbren ho le susu mi o le pono no be nku me le funu alo magbron na mi a bere magbron if ya ko de sun vo keke wa o la tin de sun fan no de sun amego me nyi be nde pepe magatin lo o mi no na ole anavon ole ni wa va le to fin no wo no an la di allo enuko khova so maome va totogbe ome to mi abe famille me kaka mi abe kota me kaka to famille me va zenwa c'est le ozon so feto me kaka va enuko khova la ten we o la ten wo do so wo TV wanti o wo nyonu ahom de sun o wo la konu de na mi o wo na o onwo mi abe de konu na wo etu na mo gbogbo to mo ko we ngbon be tua o sugbon esun ma pode sukulu antono java yi chan elano hemo alonde o lano joro ji odosi de o jafoku gen le palome o de ke de sun yelo voix magbon be esun de agado me amateni religion po mateni dekonu me po magbon wa ila veni atometodo voix Africa to a keminia ehunle la me omde ne konagbo do ba tikpore le to me matrozo lo gbede oro no wa mi anye ayo koi un chrétien européen est différent d'un chrétien africain, un chrétien asiatique, un chrétien arabe. Ça dépend. La conception de Dieu, les cultures et les traditions ont une influence sur nos croyances, sur nos religions.
pour ne pas parler du temps et de l'espace aussi. Donc, et quand il est blanc et point, il a tin fait me be amela ouais tout mon bouji bon me moji. Amédéo la tin ouais tout bon me moji tout en respectant les on sendo comme king wa ouais. Dobe sunwa be de demea ya mero ga kpona foku me kenyi tasino me kenya tavio me kenyi nyineo me kenyi depoto o mu kele gbem l'Afrique ayon alo. Wa egbemea magrombe nous que les na et asukwe le blena mia dada mia novi mia be vi gbogbo wa ye nyi be mimu se gomeo nyabe na de nyonu yo jipo a bonbon ele ne asigodo ele na sinusu va nyonu to ale vevere nto et toji no lo ke ono sebe no gbenye nyonu yo gbe jipo a tu as des esprits qui veulent te monopoliser à eux seuls. Tu as des esprits qui se sont dit être ton propre maître et qui veulent te tracer une voie. Il y a des esprits qui pensent que tu es de leur, dans l'esprit des traditions par exemple. Et c'est une vérité qu'on ne peut pas contourner. Non. Il faut harmoniser les choses, mais il ne faut pas forcer les choses. Donner ce qui est à César et donner ce qui est à Dieu. Mon cadre de émission ya kenwa, oten le Bénin, oten le Burkina, oten ni hindou, oten ni bouddhiste, oten ni nekpepe, mu de gomebe nyonu nu plana nyonu do. Yintio, on a les rites de passage et d'initiation de la jeune fille. Et les bléma. Nous concours, on t'y voyons, on a mis la Sainte Colombe. Marie est la colombe. Immaculée parmi les immaculés. Nous clos de vionti, de wabe déconnu, ou naome. Nous initiés de vieux, qu'on les deux pédés. Non via au la initié et de la tout les bonbons mais Voine Drobe avait initié d'occur le Hosegar mais christianisme, islam, bouddhisme ou hindou alors dibe alors ordre initiatique de mais watro de dia un pobe au matin trop hunkele la me ayo e hunkele la me au matin trop parce que nya be hunkele la me na mia e joso tepelia e hwan le ponumpo kingba hun ni taba ponumpo e hun ti la me to be gagné et gombe amlimai opo nya ke gbon mulia e le vivre e gbe a kombe mule boba mule pomposo e valentin pe won nya no de nu gomi nke bo pe na mia ni omu de esun omu initiation na wo nyonu wa ejija ngbrane na medeo evaneme no chance de kan npo wetu me no mabe no munya e video jijiwa o java ji toko so abo papa o ndu ji changwa o leke mia o jivo nkenti agbeto la ji toko so go me amu denuede o de via mu le ponpo mu le bronya le popo e le tronku si gba jimbo eni ka flazi andre o mu desun o mu hotutudo le popo me owo nyono o tasito ko ne nako tutu ba no so ke chokoto ko no so amunyo alo fike mi togo me no ne ole mutogo fike mi togo mi no ne ole ade ela tin ve me be amelo hotel me ya aho me ya ko ke me yo leke funwa no do leke funwa le do ni nkule mi asimi sokpona nuwa ni nyonu kunu so de ama nu gbogbo ko trona do wa ora no toli fi asi vele ke ngbe atu gbera ke ngbe wa yiwa no ne obo parce que nde o le amozena emozena owo ke to eno mi aba me de ni dansi
dans si ewe nto tututu munyi be dans jura me ve ho la fibo munyi lokama eso joko ye gbongbon ni gbongbon to no ko va yi bu mi o mi va jo to te kwa gbenu won keke be mi ho churchi ka fra ni gbe churchi o mi nga woni ne be nu po e fi ami va no seji o yo va be de son mi won ko nu re pepe nto e mi yi mi ano ne ogbo a ne dope mu le mi asire gbongbon me e danko mi atogbo gbelin jare e ya de se la 400 ans o la continent pepe a ko gbongbon ava o la ji ye o la no tala ni gba no sigbe nu ke o ni ba ye ni o ma de sun ma ji siro ke wa adi danga du vo ke mbe ava ji adi dim ko la so dadola sia jawa do akwa musina mi nyenja fion wa amade mu ni tonye ma fion o ba nu po ya ko ma po na wa ni zando wa gbongbon de chan la khonya do akọ la tro breno ni maugambe continue ko vanga puju na yibe ya de sun ke on tom dodo ku o mi emele ko a enyon ni maka ponu po subon ni maka ponu po subon maglombe ni oleji la dogum ojibe ya obiorum jibe ya sonde sokpe oteyom le 80 00228 93 02 43 13 va ne ojibe ya po trivi me ha anglon wa o vocal na 00228 90 29 90 29 92 26 à son nom et prénom, à son date de lieu de naissance bien précis et juste, à son la funu que le ola blono et ma po o TV menoto wazapati o te no New York et nous le jorejo la se pepe et nous que yin ni nyela we mateo no muni nyela we mateo no chan boa nkado dibe ya jie mila totero ye ne semaine prochaine miaga yibojelo akpe na mia dometo de siade maugan ke potana hosehale pepe ke yin bonbon kata beto de pe mule ni munyeye o aye pe yin bonbon a zankun kekea enya sike gani tanadan nu popo makpo gbedidi madi a cheche magro ko ya ne no kumia dometo de siade lo chwa banyaba